Es un feliz año nuevo. Happy New Year. Es una bendición que estemos nuevamente comenzando este nuevo año. It's a blessing to be able to begin this new year. Comenzamos con el pie derecho We want to begin with that right foot forward. y fue una bendición recibir el año orando y recibiendo de parte de Dios la palabra que va a traer este año. And it was a blessing to be able to receive the new year in Vamos a prayer ver- to see the year that was coming. Va a ser un periodo, se ha profetizado que va a ser un periodo de este año bastante complicado, And it's been prophesied that this year may be something that may be difficult for some. pero nosotros que tenemos el llamado de Dios But those of us who have God's y call in que our somos life la sal de la tierra, and who are the salt of the que earth, somos la luz del mundo, who are the light of the world, abrigamos una esperanza we await and open a hope porque nuestro Dios está con nosotros. because our God is with us. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? And if He is with us, who can come against us? Damos gracias a Dios por ello. And we thank God for that. Amén. Amen. Muy bien, el día de hoy quiero tratar un tema bastante interesante I want to talk about an interesting topic today y quiero hablar sobre el tema derribando fortalezas. about breaking down strongholds. Esto es tan importante entenderlo It's very important for us to understand porque algunas personas se preguntan por qué es necesario que se predique el Evangelio. some people may ask themselves, why is it important to preach the gospel? La Biblia, Pablo decía que Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. You know, Paul said that the Lord rejoiced in saving those of humanity by the craziness of the gospel. Pero hay hay una situación en los seres humanos There's something in human beings que se tiene que entender we have to understand, y que se tiene que derribar, and that has to be porque defeated. no basta con decirle a la persona venga y reciba a Cristo y todos sus problemas están resueltos. Because you can't just say to people, come to church, find Jesus, your problems will be over. Y luego se da cuenta que eso no es verdad. And then when you live the life, you realize, hey, that's not true. La mente continúa dictando cosas que no son correctas. Your mind continues to think about stuff that isn't Tus correct. emociones siguen distorsionadas Your emotions are distorted, y sus hábitos destructivos son iguales, no cambian. and your destructive habits don't change. Por eso es tan importante entender lo que la palabra de Dios nos va a enseñar el día de hoy. So understand this with God's word. Derribando fortalezas. Breaking down strongholds. ¿Qué fortalezas son las que están en la mente de los seres humanos? What strongholds exist in the minds of humanity? La mente es la parte más importante que el ser humano tiene. The mind is the most important thing that we as humans have. Y la palabra de Dios tiene que llegar y penetrar a la mente. And God's word has to come and penetrate that mind. Cuando la palabra entra a la mente, When the word enters into your da la mind, orden al cuerpo it gives an order to the body, y te dice qué es lo que tú tienes que hacer. and it tells you what you have to do. Pero cuando tenemos la palabra incorrecta, But when we have an incorrect word, todo se distorsiona. everything is distorted. La palabra de Dios es para instruir, para corregir. God's word is to instruct, it's to correct. La palabra de Dios entra y penetra la mente del ser humano. It enters and penetrates the human mind. Primero lo que recibimos de parte de Dios es la palabra. You see, the first thing we receive from God is the word. Yo recuerdo que para cambiar una persona de una religión a otra o para que conozca al Señor, For a person to change religion from one to another, for them to get to know the Lord, necesita una confrontación there has to be a y a confrontation. través de la palabra mostrarle que está errado y está equivocado. And through God's word, show them where they are in error. Porque la palabra es para instruir, Because God's word is to instruct, para corregir, to correct, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. so that the man of God can be perfect. Entonces, dice, yo no necesito leer la palabra de Dios. You may say, I don't need to read God's word. Pero por eso se da uno cuenta cómo viven las personas. That's why people live lives. Por the eso way el they día do. de hoy lo que vamos a hablar nos va a llamar mucho la atención, So what we're going to share today is going to get our porque attention. vamos a ver las fortalezas que están en las mentes de los seres humanos. We're going to see the strongholds that are in the minds of humans. Las fortalezas que abrigan las emociones de la persona Those strongholds that are with the y emotional realm. cómo una persona que es un ser espiritual And how a spiritual being that we are está amarrado, is tied up, está muerto can espiritualmente be dead porque spiritually. la palabra no ha sido efectiva en esas personas. Because God's word has not been effective in those people. Por eso cuando nosotros hablamos de la palabra estamos hablando de Cristo, So when we talk about God's word, we're talking about Christ. porque la Biblia dice que lo que se encarnó de Dios That which was made flesh of God
fue la palabra. was the word of God. María lo que recibió en su vientre fue la palabra de Dios. Mary, what she received in the womb was the word of God. Por eso dice la Biblia que en el principio era la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. That's what the Bible says in the beginning was the word, and the word was with God, and Entonces the word was es God. necesario entender And it's necessary to que understand usted necesita la palabra de Dios. that you need God's word. Jesús dijo en la tentación, Jesus said in the temptation, no solamente de pan vive el hombre, man does not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word that comes from God. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. We have to know that. Pablo afirmó que una mente reprobada lleva a la persona a toda clase de injusticia. You know, Paul affirms that a mind that has not been changed takes people to all types of injustice and fornication. Una mente reprobada es una mente que no ha conocido la verdad You know, this is a depraved y mind that que, has not known the y truth. que está pervertida, It's perverted. When your mind is depraved, it is porque la perverted mente está corrompida because it's corrupted. y nada la va a transformar, nada la va a cambiar. And nothing can change that. No importa cuántas cosas aprenda, Doesn't matter how many things you learn, pero la palabra de Dios tiene que penetrar en la mente del ser humano para transformarlo. unless God's word penetrates that mind Así to que transform Pablo it. afirma, una mente reprobada lleva a las personas a toda clase de injusticia. So you see, a depraved mind takes people to all types of injustice, Lo lleva a la fornicación, fornication, perversidad, perversion, avaricia, viciousness, maldad, evil, llenos de envidia, full of envy, llenos de homicidios, full of thoughts of murder, contiendas, fighting. engaños, They're being misled, malignidades, malignancies. murmuradores, They murmur about others, detractores, detractors, aborrecedores de Dios, haters of God. injuriosos, They are injurious. soberbios, They are rebellious. altivos, They do their own thing. inventores de malos, Inventors of evil, desobedientes a sus padres, disobedient to their fathers, necios, stubborn, desleales, not loyal. sin afecto natural, They don't hold natural desires. implacables, They're sin unpleasable, misericordia, without mercy. quienes habiendo entendido el juicio de Dios, And those who have understood the judgment of God, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, those who practice these things are worthy of death. no solo las hacen, They don't just do them, sino que también se complacen con los que las practican. but they are also pleased and hang out with those who Este practice it. cuadro es el cuadro de una mente reprobada. This is the mind of a depraved individual. Hay una fortaleza en esa mente de ese ser humano. You see, there's a stronghold in their mind. Y es muy difícil transformar y cambiar a una persona cuando tiene una mente pervertida. And you can't transform or change an individual when their mind is perverted. Por eso es tan importante la enseñanza de la palabra de Dios. That's why it's important for God's word. El Señor le Teaching. dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. The Bible says you have been cleansed by the word by which I have La shared with palabra you. hace una limpieza mental, You see, the word cleanses your mind. corrige toda Corrects esa perversidad que hay en el ser humano. all of the perversions that are in humanity. Por eso es tan importante entender lo que hay en la mente del ser humano. We have to understand what's in the mind of an individual. Una mente reprobada no puede discernir lo que es bueno, justo o moral o ético. You see, a depraved mind cannot understand that which is good, which is just, which is moral, or even ethical. Aleja a las personas de Dios, It separates people from God, convirtiéndolas en sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Converting them, their enemies are separated by their evil thoughts and their actions. En Colosenses 1:21 Pablo explicó, In Colossians 1:21, porque son los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, and he says, because those that are in the flesh think of things of the flesh, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. but those of the spirit thinks of things of the spirit. Porque el ocuparse de la carne es muerte, Because to worry about the flesh, that's death. pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. But to worry about the spirit stuff, that's life and peace. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Because the desires of the flesh are enmity toward God, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. because they do not subject themselves to the law of God, nor are they able to. Por eso vamos a hablar hoy That's why we share today lo que es una fortaleza mental. what a stronghold is in your mind. Hermano, no basta con ponerle las manos a una persona y orar. You can't just lay hands on somebody and pray. No es solamente decirle venga a la iglesia y ya todo va a cambiar. You can't just say, hey, come to church. Your whole life is going to El Señor change. dijo, id y haced discípulos enseñándoles
todo lo que yo les he enseñado y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. The Bible said, "Go ye and make disciples and teaching them what I have taught you, and I will be with you until the ends of the earth." ¿Cuántas iglesias usted oye que hay discipulado? How many churches today even have a discipleship program? Se convierte una persona A person converts, y entonces la metemos al discipulado. and then you're supposed to put them into discipleship. No hay, That doesn't exist in most churches today porque la gente, nos hemos acostumbrado a tener un club social en la iglesia. because church has become a social club. Tenemos que hablar es bonito porque si no se nos van. You got to speak really nicely because otherwise people will Tenemos que leave. tener a un buen director de alabanza, músicos, aunque viven una vida incorrecta. You got to have a music director or musicians, even though they may live a life that's not very godly, Pero para atraer a la gente. to bring people in Porque no estamos haciendo lo correcto con lo que es la palabra de Dios. because we're not doing what God's word Si asks la us to palabra do. no penetra y no te rompe el cerebro, no puede penetrar la verdad de Dios en tu vida. If God's word doesn't penetrate inside of you, then you can't change Por eso what's dice la inside. Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos. You see, God's word is a two-edged sword that goes into your most deeper Entonces la palabra de insides. Dios es necesaria para corregir los errores que la mente pervertida tiene, la fortaleza que hay en los seres humanos. You see, God's word is necessary then to penetrate your mind and to get all that Yo junk tardo out. horas a veces con personas aconsejándolas You know, I work hours with people sometimes in y counseling corrigiendo toda la mentalidad de cosas que tienen en la mente. and correcting different things that they have in their mind. Mucho es corrección en la mente, mucho es ministración a la mente. A lot of times it's just ministering to things that they're dealing with in Lo their mind. último es ya cuando la persona se rinde y dice, ¿sabes? Estoy equivocado. You know, and then eventually a person will say, you know what, I'm wrong. And I finally realized that. Tú vas al doctor pretendiendo que tiene un síntoma de un problema You go to a doctor saying you got a symptom of something. y el doctor te mira y te dice, ¿sabes qué? Tengo que hacerte análisis. The doctor says, you know what, I need to do an analysis to see Tengo what's que really going pasarte on. por radiografías. I need to have some radiography, some x-rays. Tengo que hacer un estudio más extenso de lo que el problema tuyo, I need to really understand your problem porque no sé exactamente cuál es el problema. because I really don't know what your Y problem para is. poderte formular la medicina correcta, And in order to give you the right recipe or the necesito right primero receipt, tener todo ese estudio de los análisis. you know, I got to study what's going on. Para una persona llegar al reino de Dios, You know, in order to get to the kingdom of God, hay que ver cuál es su trasfondo, de dónde viene. you got to understand where you came from. ¿Cómo viene? Si viene con un montón de problemas del pasado. If you have a bunch of problems from your past, Me decía un hermano que tiene 20 años conmigo aquí en la iglesia, a brother told me, he was here with us for 20 esta years. mañana, This morning he was telling me, que él estaba sorprendido he was astounded que descubrió que una mujer muy inteligente, that a very intelligent lady que cree que es doctora, who thinks a doctor, decía él que esta mujer estaba explicando la causa del Alzheimer's, ¿cómo se dice? Alzheimer's, Porque and they dice were que explaining what todas the las causes are. personas que tienen Alzheimer's And she said all the people that suffer no from Alzheimer's, resolvieron sus problemas en su juventud ni en su niñez. they never resolved their Ni en problems su in their childhood, adolescencia, ni en in su their edad adulta. adolescence, Y todas las heridas and all of the wounds, y todo el rechazo and all of the y rejection, todo el abandono and the y abandonment, toda la falta de amor and the lack of y toda love, la falta de and aceptación lack of acceptance, fueron llevando a la persona a esta situación took de an individual to get to this situation olvidar, of forgetting todo forgetting everything, y de perder la realidad de las cosas. and to lose the reality of who they Es are. como cuando el pecado penetra al ser humano. Like when sin penetrates an individual. Es como la lepra. It's like leprosy. Ahí en Colombia hay un hospital que se llama creo que es el Minuto de Dios. No, se llama, no me acuerdo el nombre, algo de Dios. You know, it's something of God. Y en ese hospital, It's a hospital. Agua de Dios creo que se llama, en ese hospital están todos los leprosos. You know, in this type of hospital, they treat people with leprosy. Y los leprosos se les cae un dedo de la mano o se lastima una mano, no sienten. You know, and if a person suffers from leprosy, they can lose a finger or Pierden something cosas happens, they del don't feel it. cuerpo y no hay dolor. They can literally lose a limb Sus and not feel it. sensores que le avisan que algo está incorrecto Their pain receptors are not functioning. no funcionan. They don't work. Pierden la sensibilidad. They lose that sensitivity. Y una mente reprobada, So a mind who is una mente deprived, corrupta, corrupt,
no tiene sensibilidad doesn't have that sensitivity de las cosas de Dios, of the things of God ni el daño causado a otros. or the pain that's caused to others. ¿Me explico? Y por eso es la causa And that's why the cause, que una persona llega a Cristo, a person comes to Christ, pero si no la discipulamos, si no la formamos, if we don't disciple them, form them, develop se them, regresa al mundo, they return to the world porque nunca aprendió cómo defenderse y cómo entender su situación. because they never learned how to deal with their situation. Tú tienes que saber de dónde vienes, You need to know where you came from. cómo está tu mente, How's your mind? porque si tu mente está sana, Because if your mind is va a good, retener la palabra. it'll retain the word. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo We have to have the mind of Christ para poder retener la palabra de to Cristo. be able to maintain Pero Christ's una word. mente carnal But a mind in the flesh no puede mantener la mente de Cristo. can't do that. Es interesante este estudio. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que son las fortalezas. We want to talk specifically about what these strongholds are. Estamos hablando de las fortalezas de la mente, ¿verdad? Strongholds in your mind. Pero aquí la fortaleza son barreras, They're barriers, muros, walls, argumentos mentales, mental arguments, emocionales, emotional, construidos por por el enemigo Satanás constructed by the enemy, Satan, para limitar a las personas to limit people, e impedir bendiciones stopping blessings, y generar confusión, generate confusion, a menudo originado en heridas o en decepciones. in which way they originated in wounds or deceptions. Cuando los hermanos oyen y ven a los doctores o a los psicólogos o a aquellas personas When people go to doctors or they see psychologists or que están psychiatrists, diciendo acerca de lo que afecta la vida de una persona que no se trata con estos problemas que tiene, you know, they're talking about the problems that this individual has in their life, y luego se dan cuenta que en su iglesia se les está enseñando esos puntos. and they may realize, in the church they're learning some of those points. Entonces yo creo que ahora sí voy por buen camino. Oh, okay, maybe I'm on the right path. Hasta que alguien más se lo dice por allá porque aquí no se da cuenta. But until a psychologist or Pero psychiatrist han confirms that, pasado they don't believe it. experiencias tan extraordinarias. Well, we've seen some very tremendous Porque si experiences. usted mira, los que han estado conmigo por 20, 25 años, 30 años, Those that have been with us for 20, 30 years, su mente no es igual. their mind, their way of thinking is different. Su conocimiento no es igual. Their understanding is different. La formación que se ha ido dando a través de los mensajes, a través de la palabra, a través del contacto, a través de las conferencias, a través de los seminarios, The formation, the things they've been, the information they've han accumulated, is ido different. reestructurando esa mente They've been restructuring their y la mind están capacitando para poder entender mejor. and giving it a capacity to understand greater things. Es impresionante tener la mente de Cristo, It's impressive to have the mind of Christ, no tener una mente reprobada. not one that is depraved. Cuando una mente es sana, A mind that is healed. una vida alegre se vive. It lives a good life. Amén. Amen. Las armas The weapons para pelear las fortalezas to fight these strongholds. no son armas humanas, These aren't human weapons. sino tienen que ser armas divinas. It's godly weapons. Y por eso incluimos la oración, And in that we mean prayer, la palabra de the Dios, word of God, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, que son poderosas para destruir estas estructuras. that is powerful enough to destroy these structures. La palabra de Dios llega y penetra y rompe y desbarata. You see, God's word comes and it La penetrates Biblia and dice it que es como destroys. martillo que quebranta la piedra. It's like a hammer that destroys the Por eso stone. es necesario que el hombre de Dios sea enteramente preparado en la palabra para instruir a otros, That's why, man has to be studied in order to help instruct others, tener conocimiento de las cosas profundas de Dios. to understand the deep things that God shares. Ahora, ¿cuál es el proceso? So what does that process look like? Implica arrepentimiento genuino, It talks about, true repentance, renovación de la mente. renewing your mind. Hay una palabra que se llama la neuroplasticidad. There's a word that talks about neuroplasticity. Es la capacidad fundamental del cerebro para reorganizarse y cambiar su estructura y función a lo largo de la vida. And it talks about the ability of the brain to reorganize and change and restructure itself to function differently over the course of life. Formando nuevas conexiones neuronales. You see, it creates new neurons, Porque connections. la Biblia dice que si una persona está en Cristo, Because if a person is in Christ,
Nueva criatura es. They are a new creation. La mente carnal se está cambiando. You know, that fleshly mind is La mente changing. reprobada está cambiando. That deprived mind is Ya mi changing. mente está corrigiendo mis errores que tenía en el pasado. It's correcting the errors that I had in my past. Los errores, Errors. las falsas enseñanzas que nos dieron. False teachings that we understood or studied. La mayoría de la gente está equivocada porque nunca han sido guiadas por la palabra de You Dios. see, most people haven't been guided by God's word. La palabra de Dios es la brújula que nos lleva hacia el reino de You Dios. see, God's word is that compass that directs you. Es el GPS que nos lleva hacia el reino celestial. It's your heavenly Tiene que GPS. seguir una por una las You instrucciones. got to follow the directions one by one where Si you're el going. GPS tú pierdes conexión en algún lugar y se queda sin conexión y pierde hacia dónde va. You know, in a GPS, if it loses that connection to the Wi-Fi or whatever, you can Juan- get lost and won't know where to go. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos tan confiados en el GPS? How many times does it happen? You're like, oh, I've got this path Pasamos down. por debajo de un puente o por algún lugar y no entró la señal. You go into a GPS, you go into a bridge or some Y area with no otra vez a signal. reconectarnos a ver si conseguimos señal para continuar el The camino. GPS gets off signal and you're like, I don't know where I'm going. And then you're waiting for it to Muchas reconnect. veces nuestra mente pierde esa señal que viene de lo alto. A lot of times our mind loses that direct Y signal from necesitamos heaven. volver a la palabra para volver a enfocarnos en lo que necesitamos. And we need to return to God's word to return to what we need. Por eso yo me mantengo con la palabra constantemente. So I maintain God's word. Lo que te hace fuerte en el Señor es la palabra de Dios. What makes you strong in the Si word es is the word cierto, of el God. Espíritu te da vida, el Espíritu está dentro de ti, el Holy Spirit Espíritu intercede, It gives you life. It's in you. It te intercedes. capacita, It gives you ability. pero la mente viene el conocimiento divino, la revelación, la sabiduría, la inteligencia. But in your mind is that wisdom, is that understanding, and those things that develop inside. Y hay que orar por los hermanos cuando llegan a la iglesia porque su mente está, no entienden la palabra. And that's why you have to pray for people when they come to church because their mind has not Mucha been gente me renewed. dice, pastor, pero ¿por qué yo me siento y me quedo tan emocionado cuando escucho la palabra Pastor, why is it that when I hear the word, I get so excited, y cuando me voy se me olvida lo que predico? but when I get home, I can't remember what you said? Y le pregunto a mi esposo, tan bonito que estuvo el sermón. Sí, And I talked to my husband, hey, that was a great word, right? ¿se acuerda de qué predicó? Hey, what did the pastor preach about? No. Oh, I don't know. ¿Por qué no retienen la palabra? Why can't we retain the word? Porque hay cosas que no han sido ministradas dentro de Those la are palabra. things in Nuestra our vida. lives that haven't been ministered to yet. La salvación es mental. Salvation then becomes a mental thing. You have to understand it. Lo tienes que entender. Así que la salvación es mental, Salvation is in the mind. es emocional It's emotional as well. y es práctica. And it's also in practical in application. Es una nueva criatura. It's a new creation, Tiene una nueva dirección. a new direction, Tiene una nueva guianza. a new guide. Camina con seguridad. It walks with security. No como a la gente que le pregunta a una, oye, si usted muere hoy, ¿está seguro que vas a entrar al reino de Dios? Not like people today, you ask them, hey, if you die today, do you have the assurance that you're going to enter the kingdom of God? No, Well, no, I don't. How can anyone know that? nadie sabe eso. No one can know that, they tell me. Pero si la Biblia está llena de pasajes que nos dicen But if the Bible is full of passages que al que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, that if you have Christ, you have ha life, pasado de muerte a vida, you've gone from death to que life, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, there's no condemnation for those in Christ porque la gente no recibe la palabra. because people do not receive the word. Hermano, usted tiene que meterse en la palabra Brother, you got to get in the word. y pedir, Señor, yo necesito que mi mente sea renovada. Ask God to renew your mind. Por favor, Señor, Lord, dale golpes a este cerebro get it in para there que so I can capte tu understand it, palabra, so I can understand your word. porque de otra manera no está penetrando la palabra. Because otherwise, it's not getting inside of you. Amén. Amen? La gente es más emocional. People are more emotional. Si nosotros paramos de predicar y comenzamos a ministrar You know, if we stop preaching and we begin to minister, y llega la presencia de Dios y el Espíritu Santo se mueve, And we see lloramos, God's presence moves, nos the Holy sentimos Spirit tan ministers, emocionados, we get all nos excited, gozamos, we rejoice, estamos tan felices, we get so happy to see the Spirit of God move. pero nos vamos But when we leave this place y la emoción se terminó. and that emotional area is gone, Pero lo que tú recibes en la mente, but what you receive in your mind, por eso es necesaria la predicación de la palabra. that's why preaching is so important.
porque tiene que corregir los errores que hay en la persona, Because you have to correct those porque tiene wrong que thoughts in a ponerla en person. el camino correcto, You have to guide an individual to the correct path, teniendo la información correcta. having that correct information. Amén. Amen. Las instrucciones que Dios da. Those instructions that God gives. Ayer escuchamos un testimonio tan poderoso Yes, we heard a testimony that was so powerful de Estados Unidos, of the United States, del ejército de Estados Unidos, the Army of the United States, de cómo ellos practicaron y practicaron y practicaron y practicaron how they practiced and practiced and practiced para ir a extraer al presidente o el presidente de Venezuela to extract the president of Venezuela y llevarlo a la corte and take him to y no justice perder ningún soldado. and not have one casualty. Pero tuvo práctica. But they practiced. Hubo gente que oyó el mensaje. People heard it. Esto es lo que vamos a hacer. This is what we're going to do. Esto lo tenían desde el principio. They had this from the beginning. Vamos a ir a este país We're going to go to this country. y vamos a extraer a este We're hombre going to extract this y lo individual. vamos a llevar a la justicia, We're going to bring him to justice. pero no queremos perderlo ninguno de ustedes. But I don't want to lose any Así one que of you. ponga atento So listen a las instrucciones. to the instructions. Si yo sé que me voy a morir allá, yo no. Yo tengo que poner atento, ¿verdad? You know, if I know I could die somewhere, I'm like, hey, I'm going to pay attention. Y el orgullo de ayer And that del pride general que yesterday, estaba hablando the general who was speaking, es de no haber perdido a nadie, of not having lost anyone on that mission porque todos estaban en la misma sintonía, because they were all in that same en la network. misma armonía, And that same, they moved as con one la misma palabra with that same word de ir y hacer el proceso to go and to do that process. y salir victoriosos. And they came out victorious. Nosotros tenemos la palabra de Dios You aquí. know, we have God's word here. Si nos distraemos, If we get distracted, podemos tener grandes problemas. we can have grave problems. El enemigo siempre va a buscar las personas que están paradas fuera de base. The enemy will always try to find you when you're not where you Pero should cuando be. tú estás cimentado en la palabra de Dios, But when you're standing on God's word, eso lo respeta Satanás. Satan respects that. Satanás respeta al hombre que tiene el conocimiento y que tiene la palabra de Dios. He backs off of the man that has that word of God in their life. Reconocer el poder de Jesús y llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Understand the power of Jesus and take all of your thoughts into obedience under Christ. Amén, me voy a decir yo porque nadie me lo dice. I'll say amen because I don't hear from anyone else, right? Vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo derribar las fortalezas. Now we're going to talk about how to bring down certain strongholds. ¿Cuáles son las fortalezas que tienen las mentes de los seres humanos? You know, what are these strongholds that exist? Miedo. Fear is one of them. Eso es lo que les piden a los soldados. You know, that's what they talk to soldiers about. Aquí tienes que ser con sangre fría. Here you got to be cold-blooded. Según a lo que yo estaba escuchando ayer, But I also listened to yesterday cuando entraron a extraer al presidente, when they went to extract the president there. todo el personal que tenía ahí cuidándolo All the people there that were in his security murieron. died. ¿Y por qué los soldados nuestros no murieron? Why didn't any of our soldiers die? Tenían una determinación, Because they had a specific mission. tenían una orden mayor de un presidente que es la autoridad de este país. You know, they had an order from the president. El problema nuestro es que como vivimos en una democracia Our problem here is, you know, we live in a y democracy, todos opinamos y todos damos nuestra opinión so we all have our own y opinion todos about hacemos lo things, que nos da la gana, and we can do whatever we want. y cuando vamos a tener una situación como esta, But when you go to a situation like this, tú vas determinado de que tú le sirves a este país you either serve this country, y de tu manera de manejarse vas a vivir. and the way you act is the way you're going to live. Amén. Amen. Y así es la palabra de Dios. You know, and God's word works like Dios that. nos da una palabra God gives us a y word, nos promete que si nosotros nos mantenemos en ella, and He promises that if we maintain vamos a ourselves in it, vivir y vamos a vivir eternamente. we will live and we will live eternally. Amén. Amen. Ahora aquí hay los ejemplos de las fortalezas que tenemos que derribar. These are different examples of strongholds we have to Miedo. defeat. You know, we had to defeat fear. Toda la gente tiene miedo. Everyone's scared. ¿Miedo a qué? Scared of what? ¿A tomar una decisión? Of making a decision? No sé. I don't know. Yo no puedo cambiar. I can't Esta change. es la religión de mis This padres is the religion of my parents. y yo no puedo traicionarlos. I can't betray them. ¿Cómo está infundido el miedo? Fear is just so instilled in people. Lo que más mata a una persona es el miedo, la sugestión. What can kill people a lot of times is fear, suggestion. El Señor siempre le dijo a sus profetas y a sus hombres de Dios, God always said to His prophets, the people of God, no temas, fear not, no temas. fear not. ¿Por qué?
Why? Porque esa fortaleza es lo que más está en el ser humano. Because that force Ay, grips all of pastor, es que humanity. tengo miedo de hablar a la gente. Pastor, I'm scared to talk to people. ¿Usted no cree que todos sentimos miedo? You don't think all of us don't have that inside of El us? problema no es sentirlo, It's not about the feeling that you have. el It's problema es de valid. vencerlo. It's about conquering that Es más feeling. poderoso el que está en nosotros. Greater is he that is in us. El perfecto amor echa fuera el temor. Perfect love casteth out all fear. Así que el miedo se tiene que ir. So fear has to leave. El miedo es un arma del enemigo y una fortaleza para que tú no hagas las cosas que Dios quiere que hagas. Fear is a tool of the enemy to where he does things to where you can't do God's will. Pierdas el miedo. You lose. You got to let go of that fear. La otra fortaleza es la ansiedad. The other one is anxiety. Hay gente desesperada que hace una cosa y hace la otra There's people running around everywhere doing this and doing that, y andan con una ansiedad and terrible. they're always so anxious. De todo les preocupa. Everything worries them. Siempre andan preocupados por todas las situaciones. They're always worried about every situation. Y luego vienen y me dicen que son cristianos. Then they come and say, "Oh, but I'm a Christian." ¿Quién gobierna tu vida? Who's governing your life? ¿Quién te controla? Who's controlling your emotions? Otra fortaleza es la duda. The other one is doubt. La gente no conoce al Señor porque tiene tantas dudas. People don't know the Lord because Hay they have so más de much doubt. 1,500 religiones en este país. There's 1,500 religions in the U.S. alone. ¿Y te imaginas cómo usted puede saber cuál es la verdadera? How do I know which one is true? La gente está preocupada porque no, ¿a cuál iglesia voy? What church do I go to? Todas son diferentes, Everyone's different. pero si tú te enfocas en lo que Él dio primero, But if you focus on what God en gave su you, palabra, in His Word, y busca una iglesia que verdaderamente se predique la palabra de Dios, and you look for a church that God's que Word no is esté por preached, intereses, it's not by your self-interest. que no tengas miedo de perder su iglesia. You don't have fear of losing your church. Cuando uno es un pastor de una denominación When you're a pastor of a denomination, for que example, está gobernada por diáconos de la iglesia, that's governed by the deacons of a church, cada domingo uno tiene que predicar con mucho temor, every Sunday you got to preach with a little bit of fear there. porque si no, Because if you say something wrong, te llaman a una junta you get called to a meeting y te piden la renuncia. and they say, Son you need muy to renounce. educados, You know, they're very eloquent about it. no te corren, They don't run you out. sino que te piden la renuncia, They ask you to resign. porque se oye más bonito. That sounds pretty. Oh, the pastor resigned. Pastor resignó, digo. Otro problema, como dije, la duda y la incredulidad. You know, we go to doubt, we go to unbelief. Tenemos que corregir la duda de las personas. We got to fix doubt in people. Ellos traen dudas de todo. Tienen un montón de There's preguntas a y lot of preguntas y doubts and preguntas. questions and questions about everything. Y uno tiene que estar dispuesto a contestar. You got to be willing to answer. Cuando personas nuevas llegan a la iglesia, están constantemente llamando al pastor. When new people are coming to church, they're always calling the pastor Porque tienen preguntas y preguntas y because preguntas. they have questions about this or that or the Porque other. vienen con una fortaleza mental, Because there's a stronghold in their vienen mind. con miedo, They're scared. vienen con ansiedad, There's anxiety in vienen con duda, them. Doubts. vienen con incredulidad. There's a disbelief there. ¿Y tú crees que una oracioncita les va a quitar eso? And you think just, oh, let's pray real quick and then we'll Oh, take it all away. vamos a orar por eso. Let's pray and God will Usted take no it away. necesita oración, They don't need your prayer right there. usted necesita renovación de They su need to have mente. their mind renewed. Tienen rencor, There's a frustration. There. tienen odio, There's hate, tienen venganza. vengeance. Son fortalezas en la These are en la- strongholds that are in people. Orgullo. Pride. Es que yo no soy tan orgullosa. Dice. Oh, I'm not so prideful, they might say. No soy tan orgullosa. I'm not so prideful. I'm not very prideful. No está hablando que si es tan poquito orgullosa o no. You're not saying if they're prideful or not. Si hay orgullo If there's pride, y si hay altivez and if you have that growing in them, y si hay argumentos contrarios al conocimiento de Dios, arguments contrary to the knowledge of God, todo esto necesita corregirse. all of this needs to be corrected. Los malos hábitos Bad habits, y todas las adicciones. addictions. Aquí estamos hablando We're talking about fortalezas mentales, mind strongholds, fortalezas espirituales spiritual strongholds, y fortalezas carnales. and fleshly Amén. strongholds are in the body. Ahora, derribando fortalezas. So how do you destroy these Es un strongholds? proceso de liberación espiritual y mental para destruir los impedimentos creados por el mal. You see, it's a process of a spiritual deliverance in the mind to destroy these impediments created by evil.
no basta con una oración. It's not just enough to pray. Es un proceso de continuación. It's a continual process. Constantemente mostrarle a la persona que todavía hay dudas en tu mente, To working with the individual que hay as they have doubts in incredulidad. their mind. hay argumentos de diferente naturaleza There's arguments in their mind that are from different y que natures. tenemos que derribar esas fortalezas. Things have to be destroyed, defeated. Es un proceso de liberación espiritual y mental para destruir los impedimentos creados por el mal, And it's a process to destroy those things that are created by evil. utilizando las herramientas espirituales dadas por Dios para alcanzar la plenitud y la libertad en Él. Utilizing the spiritual tools given by God to reach that fullness and deliverance in Him. Tú tienes que tener las armas You have to have the tools, the para weapons pelear to fight y para defenderse. and to defend. Amén. Amen? Si vas a ganar una pelea, If you're going to win a fight, tienes que llevar un buen escudo de protección. you better have that shield. Escuchaba ayer que salieron 150 aviones para esto que se hizo ayer, Now, I was hearing that the mission yesterday took 150 aircraft, a los helicópteros, many helicopters, y luego bombardear los centros de donde están los cuarteles militares and then to hit the military y strongholds debilitar toda la fuerza que el país tiene para defenderse, and then to weaken all of the defense of the country that it had. neutralizarlo, To neutralize the cortar la defenses, electricidad, cut the electricity, cortar la internet cut off the net, y neutralizar todo el país and to cut the whole country off on that. para ir a sacar un hombre To del go país. and to remove one individual from a country. Es lo que hace Satanás en la vida de un ser humano. But guys, that's what Satan does in Lo our lives. neutraliza, He neutralizes you. lo impide que se He defienda stops you from defending yourself porque tú no te sabes defender. because you don't know how to defend yourself. ¿Cuántas palabras oímos decir? How many times have we Vengan heard, por mí, come for me, aquí te espero. I wait for you. Pues sí, güey, Well, lo trajo they went and got him. y no dijo nada And he después. didn't say anything. Así tendría que ser nosotros contra Satanás. That's how you got to be against Satan, guys. Yo no le digo venga por mí, I'm not saying come for me. porque le estoy pidiendo el favor que venga, I'm ¿no? not asking him to come. Pero si viene, But if he comes, se va a encontrar con he's resistencia. going to find resistance. Amén. Amen? Porque yo estoy fortalecido en el Señor. Because I am strengthened in the Lord. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Strengthened in the Lord and the power of his strength. Amén. Amen? Entonces yo me preparo porque yo sé que tengo una guerra que pelear. So I prepare myself for that battle I have to Pero fight. necesito las armas, But I need the tools. I need the weapons. el poder de la palabra The power of the word y el espíritu and the Holy Spirit. para destruir las fortalezas del mal. To destroy the strongholds of evil. No empleamos armas humanas, We do not use human sino las weapons, armas del poder de Dios. but the weapons of the power of God. Como dice 2 Corintios 10, As in 2 Corinthians 10, verse 3. pues aunque andamos en la carne, Even though we are in flesh, no militamos según la carne. we don't walk according to the flesh. La palabra militamos habla de algo de donde viene la palabra militar, ¿verdad? That's kind of where the root of the military comes from. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Even though we are in the flesh, it doesn't mean we're staying in the flesh. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, You see, because our weapons are not of the sino flesh, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. but they are powerful of God for the destruction of strongholds. Pero si tú no estudias la palabra, But when you don't study God's si word, tú no vives en el you don't Espíritu, believe and live in the Spirit, te va a pasar lo que le pasó al amigo ayer. it's going to happen to you what happened to the guy yesterday. Lo pescaron dormido, They got him while he was sleeping. llegaron a la 1 de la mañana, cuando el sueño está más en lo mejor del They sueño. got there at 1 a.m. when sleep is really nice, right? Tardaron un minuto para hacer el trabajo But they came in about 1 minute. y sacarlo 40 minutos. En 40 minutos se hizo todo el trabajo. In 40 minutes, the entire mission was ¿Cómo completed. fuera que tu vida estuviera así tan fortalecida con el conocimiento y con el Espíritu y con la palabra, Imagine if your life was so strengthened by the Word que of God cuando and Satanás understanding viene choca porque no puede resistir la fortaleza que tú tienes that when en Satan el came Señor? to come against you, you'd be able to sustain that. Amén. Amen. Derribando argumentos de toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios Destroying all arguments that rise up against him, against the y understanding of God, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. and taking captive all understanding of the obedience in Christ.
y estando prontos para castigar todos los desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. And being quick to punish all disobedience when your obedience is perfect. Esta es la palabra. You know, and that's God's word. Amén. Como ciudadano del reino de Dios y por la fe en Cristo, As a citizen of the kingdom of God and faith in Christ, usted está automáticamente en guerra con el reino de you Satanás. see, you're automatically in warfare with Satan and his kingdom. Desde el momento en que usted dice que eres hijo de Dios, When you say, I am a son of God, desde el momento en que tú recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, and you receive the Lord as your Lord and Savior, en el momento en que usted comienza in the moment that it a dar begins testimonio de tu fe, to give witness of your faith, es el momento en que tú te conviertes enemigo de Satanás. that's the moment you're the enemy of Satan. Y te va a atacar, And he will y te va a attack. atacar. He'll attack you. Y si no te sabe defender, va a perder muchas batallas. And if you don't know how to defend yourself, you will lose many battles. Aló, Hello. mi cuerpo está muy adolorido. Oh, my body's all beat No up. sé qué me pasó, pero estoy muy I cansado. don't know what happened. I'm so tired. Y uno no sabe de dónde viene el cansancio, And you don't know where that comes from, de dónde viene la mala fibra. where that fever comes from. Se junta con gente a platicar y luego llega todo cansado a la casa. You talk to certain people, you get home and you're Pero no se da exhausted. cuenta que esa persona está llena de contaminación. But you don't realize that the individual you're talking to is so Para contaminated with nosotros es things. normal porque nosotros vivimos en un mundo donde nos mezclamos con todos. You know, for us in this world, you know, we're used to getting together with everybody. Pero a mí me ha pasado muchas veces But I can tell you, it's happened to me many times. que veo que una persona está siendo ministrada y tengo que terminar de ministrar And so when I can see an individual is there being ministered to, and I have to get to the e point ir to a finish, orar y a sacudirme de todo lo que me sacando de eso, lo que me afectó de esa persona. and after ministering them, I have to spend some time to get rid of all that junk that Por I've eso los been working with. sacerdotes del pueblo de Israel tenían que ministrar y luego cambiarse, bañarse. No podían ir a la casa pero tenían una semana de quedarse en el templo. That's why the ministers, you know, in the Jewish culture, when they ministered, they had to go for a week, Y cuando To cleanse terminaba la themselves. semana, and after that week, se bañaban, they would se shower, they purificaban would get purified, y se iban a sus casas. and then they would be able to go home. Pero en nuestra cultura But in our culture here, todo está mezclado. everything gets mixed together. Nosotros revolvemos todo. We mix everything. Está como mi esposa que fuimos a una fiesta a Disney World Like with my wife, we went to a Disney World festival, y pagamos como $260 por una comidita para mi esposa y yo, y la niña. and we paid for like $200 and $300 for this meal for us two and my granddaughter. Y nos sirvieron la comida Irish, era de otro país, Norway. Norway. You were eating Norwegian food. Estábamos comiendo y mi esposa siempre le gusta revolver la comida And my wife likes to, normally when she eats, she mixes all the things together. y le dice a mi niña, you make a mess. And my granddaughter says, you made a mess. Hiciste un desastre. La Esto mezcla. está todo revuelto. Everything's mixed up. Pero es que así la cultura de ella. But that's her Ella thing. parte todo y lo revuelve y lo She pone cuts todo. everything and mixes everything together. Y la niña no, ella le pone separado a cada cosa. But my granddaughter, she splits everything by section. Pero a veces nosotros en nuestra vida espiritual tenemos todo revuelto. But you see, in our spiritual life, we have Mezclamos everything todo mixed con up. todo We mix everything with y everything. no entendemos que hay que separar ciertas cosas de otras. And we understand you need to separate things from other Usted things. necesita reconocer que esa es la realidad. You need to understand that reality. El llegar a estar espiritualmente equipado To get to that spiritual point, to y have aprender that, a luchar contra el reino de Satanás. and learn how to fight against the kingdom Él of Satan. siempre va a pescar al débil. He's always going to find you weak. Él siempre va a pescar al que está más débil, al que tiene dudas, al que está Whoever is weak, whoever has doubts, that's the one he's going con to go against. problemas emocionales. If they're having emotional problems, that's who he attacks. ¿Cuántas veces en la iglesia pasan roces con algún hermano? Roces, chocamos o How many tenemos alguna times do you situación. have a situation with an individual in your church or wherever you are? ¿Y cómo queda nuestra reacción? And then what's the reaction after if you have that situation? Nos sentimos incómodos, You feel nos uncomfortable. molestamos, You get bothered. nos enojamos You get angry. y guardamos esto And you're mad. y nunca somos tan sensibles You're never so sensitive a ver por qué sucedió el asunto to see why something like this happened. y hacemos juicios tan rápidos. I mean, we're quick to judgment. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo When we have the Holy Spirit y supimos que nosotros lastimamos a and we alguien, know we hurt somebody, sentimos carga por ello feel pain for that. y vamos a hablar con la persona. And we go talk to them.
Yo sé que quizás lo que dije te afectó o te molestó Maybe what I said bothered you. y It no hurt me you. siento cómodo por esto. I don't feel comfortable. Por I'm favor, sorry. perdóname. Please forgive me. Y se resuelve. And the situation is ¿Por resolved. qué? Why? Porque nuestra lucha no es contra el hermano, Because we're not fighting against our brothers. es contra el enemigo que va a ver a quién va a usar para cómo sacudirnos. You know, we're fighting against the enemy who's going to try to use anyone to shake us up our path. El que no hace nada no se mete en problemas. The person that doesn't do anything doesn't get into situations. Usted llega a la iglesia, se sienta, se para y se va y no se involucra en nada. They sit down, they get up, and they leave. Usted no se mete en bronca con ningún hermano de la iglesia. They don't get into anything with anyone because they're not there. Amén. Amen, right? Pero métate a hacer algo a la iglesia. But you start getting active in church and doing Llegan something. los celosos, You'll get people that are jealous. llegan otros y ¿por qué este sí y yo no? Why this person? Yeah. Why me? No. La inmadurez sale a brotar. You see that emotional immaturity develop. El carácter de la persona brota inmediatamente. Whatever's inside of that person comes out. No entendemos, no razonamos We correctamente. don't understand. We can't reason Pero properly el enemigo sabe de qué pata cojea. because the enemy knows where to attack. Amén. Amen. El enemigo sabe The enemy knows cuál es nuestra debilidad what our weaknesses are, y ahí nos va a atacar. and that's where he attacks us. Lo bueno es que cuando nos ataca, The good news is that when he does attack, en lugar de ponernos a llorar y a quejarnos, instead of just sitting there and complaining, quizá yo necesitaba arreglar aquí algo en perhaps mi vida. I needed to fix something in my life. Amén. Amen. Porque los demonios están ahí Because demons are there por una razón. for one reason. Nunca lograba entender yo I never was able to really understand por qué el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, why the Lord Jesus Christ said to his disciples, Satanás me los ha pedido para zarandearlos. Satan did, he's asked to shake you guys up. Algunos no saben qué es zarandear, Somebody porque may no han not understand zarandeado scripture nada, because that expression exists uniquely. ¿verdad? Pero yo entiendo la palabra zarandear. But I understand that. Cuando nosotros íbamos a tirar cemento, When we would throw cement, for example, lo primero que llegaba era la arena, first you would get the sand, y antes de revolver la arena con el cemento, and before mixing them together, había que meterla por una zaranda you had to move it through a y syringe, remover la basura and you had y to remover las filter out the piedras trash y dejar la pura arenita and leave just the sand. para que el cemento se mezclara con esa. Entonces yo To mix entendía que la zarandeada es para sacar las imperfecciones. And so I learned that that's how we filtered things as we were shaking them Y and moving cuando them los through this demonios filter. vienen a zarandearnos, So when demons come to try to filter you out or shake es you up, porque hay cositas que tienen que sacar de you know, nosotros. that's when you realize there's things in your life that need to be out. Y nosotros nos enojamos con el hermano. Now we get mad at our brother. Pero no es el hermano, It's not the brother that you be mad at. es el hermanito que Satanás lo usó para You know, probarme. it's not brother. You know, Satan was using that brother to test me here. Pero si usted estás en el carácter de Dios, But if you're in God's character, en el fruto del Espíritu, in the fruit of the Spirit, nada que te haga reaccionar. you don't react to things. Amén. Amen. ¿Cómo medir la madurez de un cristiano? And how do you measure the maturity on a Christian? Dice la hermana Gaby, picándole. Sister Gabby says you got to keep poking at him. Y es realidad. You know, and it's true. Dice, ¿sabes qué? You know what? Cuando hay actividad demoníaca, ¿qué hace el pastor? When there's a demonic activity, what does the pastor do? Starts poking Le está picando a ver que salga más, que salga to más, see what's there, to bring it out more, to bring it out more, hasta que revienta todo lo que hay until everything inside goes, y luego and then a la liberación. deliverance. Y eso es lo que nosotros necesitamos a veces. And sometimes we need that. Nos sacan el coraje, They take out this nos sacan frustration, hasta todo, everything. y nos enojamos, We get angry. y nos ponemos molestos, We get bothered. y luego nos damos cuenta que no somos nosotros. Then we realize it's not just us. Que el enemigo The enemy nos está siendo usado para is probarnos. being used to test us. Yo le doy gracias a Dios por por los hermanos que me han dado la vida, me han hecho la vida un poco miserable. You know, sometimes I thank God for those brothers who have made my life miserable sometimes. Porque son los que me han hecho afinarme. Because those God has used to refine me, to Tengo que develop me. medir hasta dónde me cansa la paciencia I got to a point to see where my patience gets to y cómo orar por ellos. and how to pray for them. No como el pastor que los hermanos le daban problemas y decía, Señor, ya que no te alaban en la iglesia, llévate los que te adoren allá arriba. Not like the pastor who said, "Oh, if they don't worship you in church, Lord, take them now, so they don't bother me anymore." Yo no hago eso, I don't do that type of prayer, for the record. porque uno tiene que
aprender So you have to learn, a tener amor, to have love, amar, corregir con amor to correct with love, y soportar las presiones que vienen. and to be able to take a lot of the pressure that comes. Amén. Amen. Mantenernos firmes en la palabra y en el poder del Espíritu. Maintain yourself firmly in the word and the power of the Spirit. Pelear la buena batalla de la fe significa que nos mantenemos firmes en la palabra y en el poder del Espíritu. You see, to fight the good fight means that you're able to maintain yourself firm in the word and the power of the Spirit. Cuando tú tienes la espada, When you have that sword, que es la palabra de Dios, which is the word of God, y es el Espíritu, Spirit, el enemigo llega y teme que estás bien listo. the enemy comes and sees that you're prepared. Con este no me meto. He's not going to get into a fight with this one. Ahí está aquel. Let me go over there and find an Él easier va a target. buscar el más frágil, Because that's what the enemy does. He looks for somebody that's weaker to fight. pero alguien que está fortalecido, con este no me meto. But when you're strengthened, he says, I'm not going to get together. I'm not going to go this one. ¿Sí o no? Right? Ahora, consideremos muertos a nuestros sentimientos, considerarnos muertos a nuestros sentimientos y a nuestro razonamiento humano. You know, considering us dead to just our human feelings and our own human reasoning. No dejando reinar el pecado mortal en nuestro cuerpo, And this means to not allow sin to reign over our mortal bodies, obedeciendo en sus concupiscencias. and giving ourselves to God in that. Ahora, ¿qué significa la palabra batalla según la Biblia? So what does it mean to fight or battle according to the Bible? La palabra batalla es que todo cristiano que Every Christian ha aceptado al Señor who has accepted the Lord tiene que pelear una batalla diaria. has to fight a daily battle. Tiene que pelear porque el enemigo va a tratar de sacarte del ring. Because the enemy is going to try to take you from that. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. That's why Paul said, fight the good fight of the faith. Echa mano de la vida eterna. You know, and hold on to that eternal life. Pelea. Fight. Pero es que a mí no me gusta pelear. But I'm not that kind of Yo person. nomás Pastor. con mi marido peleo. I only fight with my significant other. No, no está diciendo eso. No, he's not saying that. Tú tienes una guerra declarada. You have a Tú declared tienes un battle. enemigo You have an enemy. que viene. Entonces, ¿qué significa la palabra batalla según la Biblia? So what does it mean according to the Bible? Destruir, Destroy, paralizar e paralyze, impedir impede todo plan del enemigo, all plan of the enemy, fraguando en contra de nosotros. which is coming against us. Cuando hacemos guerra espiritual, las potestades y principados, When we do spiritual warfare, the strongholds, principalities, gobernadores y huestes espirituales de maldad, the governors, and these spiritual workers of evil retroceden. back up. Recordemos que para desarrollar esta guerra es fundamental la oración, como dice Santiago. And in order to develop this battle, you know, it's fundamental to be in prayer, according to James. ¿Qué es orar? So what does that mean? No es cuando yo estoy en una guerra espiritual, So when I'm in a spiritual battle, spiritual warfare, ustedes no lo entienden, dicen. you may not understand me at this time. Esto lo viví este año, principiando el 1 de enero. I lived that, you know, this year, past year. Estoy ministrando a alguien, I'm ministering to somebody, pero yo no había ministrado una persona con ese trasfondo cultural o de ese país. but I never ministered to somebody that had been from this cultural background. Y en la oración, en el momento en que estábamos haciendo la administración, So in the time of ministering to this individual, entró una fuerza anormal there was an abnormal force. que sentí que me neutralizó I felt it neutralized me. y no me sentí con fuerzas ni aliento, sentí I didn't feel totalmente strong. sin aliento para continuar la intercesión. I felt like I didn't have the energy, the breath to keep fighting. Y bueno, la persona que estaba conmigo se estaba durmiendo The person there that was with me was falling asleep porque la potestad que vino because that stronghold that came trae un cansancio y un agotamiento y un brings an sueño exhaustion, and you para begin to que get no los tired, derroten o no los echen fuera. so you don't cast it out. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a descansar un rato. So you know what? I'm going to rest a little bit. Después hablamos. We'll talk again in a little bit. Bueno, en la noche, cuando estaba dormido, antes de dormir, le pedí al Señor que yo no conocía Before going to bed, I de prayed to the dónde Lord. venía esa fuerza que me estaba atacando. I said, God, where is this stronghold coming from? Where is this thing that's attacking me? What is it? Y el Señor me mostró. And the Lord showed me. Y me mostró exactamente And He showed me ¿Qué era? exactly what it was y de dónde venía. and the origin of it.
Si alguien quiere saber más detalles, se los puedo contar en privado. And if you want to hear more detail, I can talk to you after. Entonces yo entendí But I understood que esas batallas that those battles yo no las había peleado porque no había manejado gente de ese país o de esa cultura. I'd never encountered before because I'd never met anybody of that culture before. Y bueno, fue un reto para mí. And it was a challenge Ahora me tengo que preparar en otra área espiritual. in another area spiritually that I need to prepare for. Porque si un día Dios me manda a África, Because if God sends me to Africa or some other country, ya sé qué es lo que se mueve ahí. I know what moves there. Amén. Amen. Y tú tienes que aprender a cómo guerrear con esos principados, esas potestades. And you have to learn how to fight against those Esos principalities, those gobernadores. strongholds, those governors. Ya van dos amigos míos There's two friends of mine actually que han ido a África that have gone to the continent of Africa, y cuando han venido no han podido continuar. but when they returned, they were not able to function Una vino normally. loca, One actually came back crazy, totalmente loca. clinically crazy. Y la otra persona The other individual, la neutralizó cuando estaba enseñando la palabra una fuerza demoníaca. she was like neutralized. When I was sharing the word, it was a Y era una demonic bruja force. que estaba dentro de la And iglesia it was a witch that was actually inside the church. y le hizo el trabajo y ella no pudo. De ahí para acá vivió, And once the witch had done whatever work to that person, they couldn't vivió una situación caótica continue. It was a chaotic hasta situation que el Señor nos llevó para ministrarle. until the Lord took us to minister there. Pero yo estoy entendiendo que nos tenemos que fortalecer los que estamos en guerra espiritual, Those of us in spiritual warfare, you got to be strengthened. porque tenemos una lucha constante. It's a constant Pablo struggle. dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, We do not have battle against flesh and sino blood, contra principados, but against principalities, contra potestades, strongholds. contra huestes espirituales de maldad, These evil workers, con these spiritual gobernadores evil, de las tinieblas, these workers of darkness, que ellos vienen para neutralizarnos. that come to neutralize Pero us. fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. But be strengthened in the Lord and Amén. His strength. Pelea la buena batalla de la fe. Fight the good battle of faith. Haz tuya la vida eterna, Hold on to eternal life, que la que fuiste llamado por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. to which you were called, to which you did according to that admirable declaration of faith before many witnesses. 1 Timoteo 6:12. 1 Timothy 6:12. Debemos pelear la buena batalla de la fe We should fight the good battle of faith en contra del enemigo. against the enemy. Pero prácticamente, ¿cómo se ve esto? But what does that look like in practicality? Aquí tiene 6 estrategias claves And here's the key. I have 6 specific que strategies. rápidamente las voy a decir. I'm going to give you these strategies. Primero, First, ¿cómo neutralizar estas fuerzas? how to neutralize these strongholds. Piensa agresivamente. Think aggressively. Que si yo me voy a meter a hacer este trabajo es porque yo sé que yo voy a ganarlo. If I'm going to get into this battle, I'm going to win this battle. Así que piense que Think agresivamente, aggressively, como un general preparándose para la batalla. like a general preparing for a battle. Planea, calcula cómo atacar y vencer al enemigo. Plan, calculate how to attack the enemy. Les dije lo que pasó ayer. I told you what happened yesterday. Escucha al general Listen to the general de que hizo esta emboscada, who did this extraction, cómo la ingenió how they worked the strategy out, y cómo tiene una mente tan agresiva and about that aggressive mindset que me voy a meter a un país contrario. that I'm going to go into a country by Que hay plane, una fortaleza demoníaca por un lado y por otra a stronghold, demonic, hay personal de varios países protegiéndolo. and another protected by various personnel from various different countries. Y meterse And to get in the middle of that y salir victorioso. and to come out victorious. No creo que este general llegó con una mente derrotada, ¿no? I don't think this general came with a defeated mindset, do you? Piensa que Think what? agresivamente. Aggressively. Ora fervientemente. Order or Nos pray instruye a fervently. acercarnos al trono de Dios con confianza y valentía. He instructs us to get close to the throne of God with trust and be valiant. Ve a Él con confianza y dile lo que necesita. Go to the Lord with that full trusting in Him and confidence. Como dice Hebreos, ora fervientemente. Nos instruye a acercarnos al trono de Dios con confianza y valentía y ir a Él con confianza y decirle lo que necesitamos. Habla sin miedo. Speak without fear. 1 Pedro 4:11. 1 Peter 4:11. El que habla, He that speaks, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. speak as if you're speaking the direct words of God. Aprenda esto. Learn that. Cuando hables, hables con la palabra de Dios. When you speak with the authority of God. La Biblia dice, tú no tentarás al Señor tu Dios. The Bible says you will not tempt the Lord your God. ¿Y qué hizo el diablo? What did the devil do? Tuvo que huir.
Yeah, don't leave. Así que tú y yo tenemos una voz de mando espiritual contra las fuerzas de maldad. See, you and I have a voice, of that spiritual mantle Pero si against has dark conquistado forces esa área, si lo has conquistado, if you've conquered that area. porque muchos no pueden pelear contra las fuerzas del mal porque viven en pecado, See, many people can't fight against that because they live in porque sin, ya están derrotados antes de ir a pelear. or they're already defeated before they go into battle. ¿Aló? Cuarto, dé en abundancia. La, Give fu- in abundance. la forma en que damos es la forma en que recibimos. The way in which we give is the way in which we receive. Vive una vida generosa. Live life generously. Estoy haciendo un recuento de cuánto dinero vamos a necesitar este año para las conferencias pastorales que se van a llevar en México. I've been doing a budget to kind of see what we need for these conferences in Mexico. Señor, lo que llegue a la iglesia, lo que los hermanos compartan es bienvenido, And I said, Lord, whatever the brethren bring, that's blessing, we'll receive that. pero lo que falte, But whatever's left, yo estoy dispuesto a ponerlo. I'm ready to put it in. ¿Por qué? Why? Porque no hay mejor siembra que la que estamos haciendo. Because there's no better way to sow than whatever we're sowing. No hay into. mejor lugar para sembrar There's no better place to que sow en el reino de Dios y than con in los the pastores. kingdom of God and then with pastors. Y es una bendición que nadie me la va a poder robar, And it's a blessing that no one can take away from porque vas con determinación. because you go with determination. Tienes un llamado, You have a call. tienes la palabra de Dios You have the word of God. y tienes los recursos And you have the resources para ir a hacer lo que Dios te mandó a hacer. to do what God sent you to do. Todo lo que ha venido para ese propósito. All that has come for that purpose. No importa de la fuente que ha venido, si es del ministerio o si es del trabajo que It hacemos. doesn't matter what source that comes from. Así que dé con generosidad, Give with generosity porque eso es lo que te trae abundancia. because it brings abundance in your life. En quinto, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Everything that comes to your hand, do that with all your care. Muévete en el Espíritu Santo y haz el trabajo. Move in the Spirit and do the Vamos work. en el nombre de Jesús. We're going in Jesus' name. Vamos a hacer un trabajo We're extraordinario going to con do los pastores. extraordinary work with the pastors. Vamos a ministrarles, To minister, vamos a amarlos, to love them, vamos a darles el alimento to feed them even. y vamos a hacer de bendición a sus vidas, And we be a blessing to their lives porque vamos con determinación. because we go with determination. Y por último, And lastly, amar incondicionalmente love como hijos de unconditionally Dios. as sons of God. Debemos amar a los demás como Dios nos amó, We should love others as God loved us, incondicionalmente, unconditionally, sacrificadamente. with sacrifice. Sigue estos pasos y te llenarán con el poder de Dios. Cuando venga el enemigo, serás invencible. Follow these paths, and with the power of God comes against the enemy, you will be invincible. Estos son los 6 pasos These are 6 steps for that. que nos ayudan a cómo confrontar al enemigo That helps you confront the enemy, y cómo conquistarlo. how to conquer him. Cuando uno recibe a Cristo, When you receive Christ, uno no pensaba que tenía que pelear por todo esto. you didn't think that you had to go and fight for all of this. Todo es una lucha diaria, Everything becomes that daily struggle. pero tenemos al Señor y tenemos la ayuda. But we have the Lord, we have His Word, Tenemos la palabra, we have the Word, tenemos al Espíritu de the Dios Spirit of God, y tenemos la oración y la intercesión de los hermanos. and prayer and intercession of the Así brothers. que en el nombre del Señor, In Jesus' name, este año this year, se proyecta it's projected con otra determinación. with a new determination. Nos vamos a preparar como unos valientes guerreros, We're going to prepare like valiant warriors, conociendo la batalla que tenemos, knowing the battle we have ahead, conociendo la estrategia del enemigo, the strategy of the enemy we know, pero también conociendo las armas que but tenemos knowing the weapons that we have e ir a hacer el llamado que nos ha hecho el Señor, to do the calling that God has called us to do, derribando fortalezas en las mentes. destroying strongholds in the mind. Amén. Amen. Destruyendo las fortalezas espirituales que tiene cada familia y cada ministerio. And breaking down those strongholds in types of families and different ministries that are there. Y es liberando de hábitos destructivos a aquellas personas que están pasando por esta crisis. And freeing themselves from Y de esta destructive manera, habits. hermanos, And in this way, brothers, vamos a ver que este ministerio sigue siendo engrandecido por Dios, we will see the ministry grow and grow porque ese es el plan de Él. because that's God's. Y este año no esperamos year. nada menos. We don't wait anything less. Este año la agenda está llena para lo que tenemos para This México, year, the agenda is full for what we have even in Mexico. pero gloria a But Dios, glory to God, porque nuestra determinación es que vamos a vencer. because our determination is we will conquer. Amén. Amen. Así que gloria a Dios por ello. Glory to God for it. Les deseamos un feliz año Happy New Year.
y esperamos que esta palabra les sea de fortaleza para pelear la batalla que tienes en adelante. And that this word gives you a stronghold and strength to fight Que the things Dios ahead. te bendiga. God bless you. Thank you. Amén. Amen.